बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितने तअज्जुब की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे कामयाबी। कामयाबी क्या होती है? कामयाबी नाम है ये सोचकर खुश होने का कि आप जैसे हैं खूब हैं। कामयाबी एक आदत का नाम है। कामयाबी एक गैर मशरूत मोहब्बत है। कामयाबी सोच का एक मसलक है, जिंदगी का एक ढंग है। कामयाबी सिरासर एक रवैया है। कामयाबी नाम है अपनी ज़ात को दूसरों के लिए शाहाना तौर पर खर्च करने का। कामयाबी नाम है दूसरों को खुशामदीद कहने का। कामयाबी नाम है जानवरों को ज़ीरू समझने का और इंसानों को अपनी तरह जानने का। कामयाबी दरअसल नाम है अपनी पैदाइशी जौहरों को अच्छी तरह संवारने और इस्तेमाल करने का ताकि आपको खुशियां मिल सकें। कामयाबी इस ख्वाब को आप कह सकते हैं जो आप अपने बारे में देखते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में जो सारा ढाकर चलने की पोजीशन रखता है। कामयाबी देने और लेने का नाम है, मोहब्बत के माहौल में उन्स और हमदर्दी की फजा में जिम्मेदारी की छत तले। कामयाबी नाम है थके हुए हाँपते हुए चौथी पोजीशन पर आने जबकि पिछली बार आप 5वीं पोजीशन लाए हों। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, सच्ची जीत सिवाय आदमी की इस सही के जूद खुद को बेहतर बनाने के लिए करता है और कुछ नहीं। जिंदगी में जीतने के लिए किस्मत वाला होना शर्त नहीं, ना ही अपने मकासद के लिए आपको दूसरों को मारने की हाजत है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये लोग जीतने वाले कामयाब लोग होते हैं। ये बहुत कम होते हैं। इन्हें हमेशा अपने मकासद में आसानी से कामयाबी हासिल करने देखा जाता है। बिल्कुल फितरी अंदाज में ये जो कुछ हासिल करना चाहते हैं हासिल कर लेते हैं। घर या दफ्तर में, शहर में, सड़क पर अपने आप को ज़ाहिर करते मिलते हैं। ये ऐसे मकासद तय करते हैं और ऐसे काम कर डालते हैं जिनसे इन्हें भी फ़ायदा होता है और दूसरों को भी। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, आदमियों की इस अक्सरियत को शिकस्त से खुर्दा कहा जा सकता है। इन लोगों से हमारा मतलब ऐसे लोग हैं जो कभी कामयाब ही नहीं होते। दरअसल वो कामयाब होना ही नहीं चाहते। इन्हें पहचानना मुश्किल नहीं होता। आप उन्हें उनकी हासदाना दरंगता चीनी आसेब गुफ्तगू से पहचान सकते हैं। ये लोग खुद ही अपने आप को नीचे गिराते दिखाई देते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, वो लोग जो सिर्फ तमाशाई होते हैं उनकी अक्सरियत है। ये सिर्फ देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये अखाड़े में कभी नहीं जाते। इन्हें मुस्तरद किए जाने के, ज़ख्मी हो जाने के, मजाक उड़ाए जाने के खौफ लाहक होते हैं। बस ये देखते हैं। बहुत सारे ये तमाशाई कामयाबी से भी खौफ ज़दा होते हैं। इन्हें हार का इस कदर खौफ नहीं होता। ये जीत जाने के इम्कान से डरते हैं क्योंकि कामयाबी अपने साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी लाती है। इन्हें एक उम्दा मिसाल कायम करते हुए ये काम उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। बस फिर वो सिर्फ देखने पर ही इत्तफाकन करते हैं। वो देखते रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सच कहा था उमर ख़याम ने कि वक़्त एक परिंदा है, कोई नहीं जानता कि ये कितनी जल्दी गुजर जाता है। इससे क्या ज़ाहिर होता है? यही कि वक़्त की कीमत पहचानना ज़रूरी है। हमें इसके हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। ख्वाह आप ज़िंदगी के पहले स्टेज पर हों या आखिरी पर, तय कर लीजिए आपको ज़िंदगी का ये खेल खेलना है और सिर्फ जीतने के लिए खेलना है। गंवाने के लिए यहाँ कोई वक़्त नहीं। ज़िंदगी के खेल में 3 तरह के अफराद मिलते हैं। मोअज़्ज़ज़ सामीन, सैन फ्रांसिस्को की गलियों में रहने वाला एक स्याह फाम लड़का जो सूखे के मर्ज में मुब्तला था और जिसकी टांगें खुश्क होकर टेढ़ी हो गई थीं। जिंदगी से क्या तवक्को रख सकता था? उसे कुछ इमदाद दी गई और बैसाखियाँ फराहम कर दी गई थीं, लेकिन क्या यह हमदर्दी ज़िंदगी में किसी बड़े मुकाम तक ले जा सकती थी? आप हैरान मत हों, इस लड़के की ज़िंदगी कामयाबी की नफ्सियात में एक अजीब केस की हैसियत रखती थी। अमेरिका के लोग से जानते हैं 11 साल की उम्र में इस साल नेशनल फुटबॉल लीग के अजीम तोड़ने वाले की हैसियत से नाम कमाया था। फिर ये टीवी पर आने लगा और खेलों की तारीख में आज भी अजीम ओजे की हैसियत से जाना जाता था। आप अपने ख्यालात के आका होते हैं या फिर इनके गुलाम? ये आप पर है कि आप गोशा गमनामी में जाकर बैठ जाएं या ब्रूनी खलाओं को सर करने के ख्वाब देखें। लोगों के लिए एक मिसाल बनकर उभरें और तारीख में अपना नाम अमर कर लें। मुल्क की खातून अव्वल बनने के बारे में सोचना एक अहमकाना हरकत है।
گولڈ میئر نے کبھی اسی طرح نہیں سوچا تھا۔ یہ بھی حماقت ہی کی سوچ کہی جا سکتی ہے کہ آپ سوچیں آپ چاند پر اترنے والے پہلے آدمی ہوں گے۔ مگر نیل آرم اسٹرانگ نے یہ بات سوچی تھی کہ یہ حقیقت ہے، ہم دہی کچھ بنتے ہیں جس کے بارے میں ہم شدت سے سوچتے ہیں۔ یہ اعلان دنیا کے ہر آدمی پر صادق ہوتا ہے۔ یہ وعدہ بے چین اور متجسس نوجوان کے لیے بھی ہے، کالے کے لیے بھی، گورے کے لیے بھی، مرد کے لیے بھی، عورت کے لیے بھی، مسلمان کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی۔ آپ اپنے ذہن میں خود کو جس طرح بنتے ابھرتے زیادہ تر دیکھتے ہیں اسی طرح آپ بن جاتے ہیں۔ نیل آرمسٹرانگ نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ بچپن ہی سے کوئی بڑا اور اہم کام کرنے کے بارے میں سوچا کرتا تھا، اور وہ یہ کام ہوا بازی کی دنیا میں کرنا چاہتا تھا۔ نہ یہ عجیب بات کہ ایک بچے کی سوچیں بالآخر خلا بازی کی ریگ پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑنے میں کامیاب ہو گئیں۔ آپ اپنے ذہن کی آنکھ سے جو کچھ دیکھتے ہیں آپ حاصل کر لیتے ہیں، خواہ آپ کچھ ہوں، شرابی یا نرس، اسمگلر یا پادری، جیتنے والے ہوں یا ہارنے والے، ہم وہی بنتے ہیں جس کی ہمیں سچ مچ خواہش ہوتی ہے۔ ہر شخص ایک اپنا زاویہ نگاہ ہوتا ہے، اس کے اپنے مشاہدے کے مطابق زندگی کے واقعات کے ایک مخصوص معنی ہوتے ہیں۔ اس طرح کامیابی کی نفسیات کے بھی متعدد معنی مختلف ذہنوں میں ہو سکتے ہیں۔ وہ افراد جو کامیابی کے اصولوں کو سمجھتے ہیں اور جو ان اصولوں کو اپنے فائدے، اپنے عزیزوں کے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ بہرحال ہمیشہ خوش و خرم نظر آتے ہیں اور ہمیشہ تعمیری انداز میں سوچتے ملتے ہیں۔ وہ ہمیشہ بلند سوچے رکھتے ہیں اور انہیں ہمیشہ اچھائی کی توقع رہتی ہے۔ سامعین، کامیابی کی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم زندگی کو ایک کھیل سے تشبیہ دے سکتے ہیں، مگر اسے فٹ بال کی طرح نہ سمجھے۔ زندگی میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا، نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے اور یہاں وقت بس گزرتا ہی رہتا ہے۔ اس کھیل میں خواہ کامیابی ہو یا ناکامی ہو، فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ فیصلہ آخری لمحہ تک ہی ہو سکتا ہے کہ کون جیتا کون ہارا، بشرطے یہ کہ کوئی آخری لمحہ ہو۔ حیرت ہوتی ہے یہ دیکھ کر زندگی کے اس کھیل کا پہلا ہاف بڑی سرعت سے گزر جاتا ہے۔ 35 سال تک ایک آدمی اس بات پر کافی متانت اختیار کر لیتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ اس نے اپنی عمر کا آدھا حصہ ختم کر لیا، مگر جب وہ اپنے 9 عمر بیٹے کو فٹ بال کھیلتے دیکھتا ہے تو یکا یک اسے یاد آتا ہے کہ یہ تو ابھی جیسے کل کی بات ہے جب اس کے باپ نے اسے کھیلنے پر سازش کی تھی۔ اپنی بچی کی کتابیں دیکھتے ہوئے حیرت کرتا ہے کہ دنیا کس قدر بدل گئی ہے۔ وہ اپنے ٹیچر سے ملتا ہے تو کہتا ہے، جناب آپ تو بہت عمر رسیدہ ہو گئے، اور جواب میں اسے سناتا ہے، تم بھی تو بوڑھے ہو چلے ہو، بڑی مشکل سے میں تمہیں پہچان سکتا ہوں۔ سامعین، تعلیم سستی تو نہیں ہے مگر خریدی جا سکتی ہے، اسے مستعار بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس رقم ہو آپ بہت سے ڈپلومے لے سکتے ہیں، مگر ہمیں ہزاروں تعلیم یافتہ بدمعاش بھی نظر آتے ہیں، یہ کسی اچھے کام کے لائق نہیں ہوتے۔ رجحان رجحان نہیں بلکہ رویہ کامیابی کا معیار ہے۔ رویہ آپ کو لاکھوں روپے سے بھی نہیں مل سکتا، رویہ بازار میں نہیں بکتا۔ افراد ایک ایسے جیسے پیدا نہیں ہوتے، کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ دولت مند۔ دراصل قدرت کے ہاں برابری کا کوئی تصور نہیں، کامیابی کی اسپرٹ ہر ماحول میں نہیں ملتی۔ پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سخت مخالفت کی فضا میں بھی کتنے لوگ کامیاب اور سرخرو نکلتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں ہزاروں ایسے افراد ملتے ہیں جو پیدائشی طور پر نقص زدہ تھے مگر پھر بھی انہوں نے نام کمایا۔ آپ اپنے آپ کو بدن کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ پتھر کا بنا ہوا ہے؟ اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی تو یہ زیادہ کیسے چل سکتا ہے؟ کامیاب لوگ جانتے ہیں کہ جسم کو کس ورکشاپ میں ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ کامیابی کا صحت سے گہرا تعلق ہے۔ آپ بھی اچھے کام کر سکتے ہیں جب آپ ٹھیک ٹھاک صحت کے مالک ہوں گے۔ ایک مشہور ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ اس دنیا کا سب سے کامیاب ترین شخص بھی اپنے دماغ کی صرف 10% قوت ہی استعمال کرتا ہے۔ سامعین، ریسرچ کے ادارے کہتے ہیں کہ آدمی کے ذہن کی قوتوں کا کوئی سرا نہیں، ہم اسے خود محدود کیے رکھتے ہیں۔ آپ کا ذہن ہزارہ کمپیوٹر کے برابر ہے، اس لامحدود ذریعے کے بعد بھی آخر ہم بااثر کیوں نہیں ہو پاتے؟ ذہنی رکاوٹ کا صرف ایک ہی سبب ہے، کاہلی، یعنی خود کو تکلیف کیوں دی جائے۔ دوسری روک، خوف، یعنی یہ معاملہ پر خطر ہے اور ایک کمزوری ذاتی تشخص ہے جو منفی رویوں کی پیداوار ہوتا ہے۔ انہیں رکاوٹوں کی بنا پر انسانی ذہن کی تمام قوتیں رہا نہیں ہو پاتی۔ اس کا جواب صرف ایک ہے، رویہ۔
खुश व खुर्रम महसूस करने के लिए, एक अच्छे काम करने के लिए ज़रूरी है कि तमाम लोग सर जोड़कर सिर्फ तमीरी अंदाज में सोचें। यूं ही नहीं बल्कि मुखलिसाना तौर पर अकीदत भरे अंदाज में रवैयों की 10 हिम्मतें अगले 10 अबवाब में लिखी गई हैं। मुतसामीन, जिन्स व नस्ल, रंग व अंदाज, मुल्क व मजहब, सबसे कतई नज़र तकरीबन तमाम कामयाब इंसानों में पाई जाती रही हैं। ये 10 रवैये ऐसे हैं कि जब किसी इंसान में जमा हो जाते हैं तो दूसरे इंसानों से बुलंद हो जाता है। ऐसे अफराद को आपने देखा होगा, उनसे भी मिले होंगे। यहाँ पर 10 खुसूसियात जो एक मुकम्मल कामयाब शख्स मिलती हैं, अब आपके सामने रखी जा रही हैं। अगर आप मुनहसर हैं तो इनकी बुनियाद पर जीत आपकी होगी। मकसद ख्वाब बड़ा हो या छोटा, खुद को मुजतमा करें, ऐसी बुनियाद पर अमल करें। ज़िंदगी के खेल का आगाज़ करें, मगर यह आगाज़ इस एतबार के साथ करें कि बहर सूरत आपको जीतना है। यह कोई आर्जी खेल नहीं, ये जारी रहने वाला खेल है जिसे हर रोज़ खेलना होगा। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करेंगे कामयाबी क्या होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो, हमारी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें हर बात कोई रायगा नहीं हो सकती। मोअज़्ज़ज़ सामीन, आज की अच्छी बात, कभी माँ बाप याद आए तो बहन भाई मिलकर बैठा करो। किसी के चेहरे पर माँ मुस्कुराती नजर आती है तो किसी के लहजे पर बाप। मोअज़्ज़ज़ सामीन, जो लोग झुक जाते हैं वो कमज़ोर नहीं होते, बस उनमें रिश्ते निभाने की चाहत दूसरों से ज़्यादा होती है। इन्फॉर्मेशन पर्स के मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन पर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर हमारी कोई मिस्टेक या कोई बात आपको अच्छी ना लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें। शुक्रिया, वस्सलाम।